Hi guys and welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing good. आणि कैसे आहेत तुमगे दीस आणि आज फर्स्ट ऑफ ऑल आज आहे आणि फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी मोठा सगळ्यांक कित्या एल्सानी स्पेशली कालच व्लॉग आज येलो या लेट येलो सो एल्सा मातशें वयर सकयल जाता बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यूज आणि तेका सॉरी म्हणटा बट देन यू आर कीप लविंग अस लायक दे लायक अंडरस्टँड जाताय म्हूण सोजमोता ओके एंड सो आज हांव ते काल हें हाडलो चोय ते काल ते जेली बीन हाडलो चोय डिफरंट फ्लावर्स जावं या तुगेले ते लिझर्ड जावं आयज सकाळीं ऑलरेडी लिझर्ड उदकांत घायली ती अजून लिझर्डाक कांय जालो ना अशें दाखयता तुमकां हांव बट हांवें ते काल राती न्हू हें घायले ते बॉल्स घायले ते बरें हें जालें पण आतां हांव DIY करपाक फ्लावर्स हें करतलें अजून घायले सो आतां तुमकां दाखयता हांव तें घालता तें आनी डायरेक्टली तें दाखयता ओके गायज सो गायज इट्स मुगे DIY जायत करपा उरलोलें आनी क्रिसमस पावपा येयली लास्ट मिनट रावल्या मागीर कांय जायना कित्याक एक वीक मुट्टू पयलीं शॉपिंग जाय कितें डेकोरेशन आहा तें चोवपा जाय मागीर गोट करपा जाय वेदर घरांत जावं या लायक बॅल्कनी जावं या भायर मागीर क्रिसमसा भरपूर हें आसत न्हू सो आय थॉट ऑफ डुईंग समथींग DIY फॉर क्रिसमस सो हें तेचा बर्थडे आसलो चोय ते बॉल्स रेड आनी ग्रीन मारता हांव आनी चोयता तेशें कितें जाता तें ओके आनी तीच भाशेन मागीर एक हें म्हणटा कितें म्हणटा तुवें क्रिसमसा लास्ट वीक म्हणटा तुगे फ्री आसल्यार बरें जाता न्हू कितें काम उरता तें सगळें हें जाता मिक्स जाता अशें मागीर तुगे स्वीट्स बी करूं जायना आनी आम घराको कोत्ता खुंयसा हाडनाय सो थिंगा टायम वयता सो आतां स्टार्ट केल्यार बरें दिसता म्हाका सो गायज आज मुगे चाव लेट कित्या चिकला ते मोसोणाक निवळ करता सो रात जाली ऑलमोस्ट रात म्हणा एक 6:30 जाली 6:30 सो मुगे आंटी येयलोली आनी तेगे बायगे म्हणटा कम्युनियन हा जानेवारी पूण ती आतां तयारी करताली सो ते डिस्कस करता आमी सो थिंगा टायम गेलो आनी सो आतां म्हाका रिफील करपा जाय एनर्जी रिफील सो आतां हांव चाव पिता हेजल कॅन चाव आनी आतां हांवें झोमॅटोची शॉर्मा ऑर्डर केला तो फ्री सूप मेळटा ओके वेज बट आनी मागीर तेजो डिजर्ट ना इट क्रोकोडायल म्हाका ते दुसरें हितू घालपा जाय हितू बेश्टें टेस्ट घायलें चोवपाक काले बॉटली घायलो ते बरें जालें आतां दुसरें हितू घातलें तें ओके सो चाव पिन मेट तुमकां गायज प्लीज I don't want peace. I want problems always. So guys, in Galia. फ्रोजन बॉटल तो बॉटल आई थिंक सो ना दुसरे बॉटल नॉट फ्रोजन बॉटल ये ना दूध घालपाचें सोपाचे फाल कितें जाता तें हांवें बोल्लां हें आय होप इट डजंट ओके डन सो गायज हांवें पेंट मारले आनी ते ऑलमोस्ट सुकोले बीन ते भाशेन ओके आनी तेच भाशेन हांवें एक पेंट मारला हांवें म्हणलो ते म्हाका ते स्पॉन्जू मेळ्ळे ते पेंट मारला सो जालें इतलेंच सो गायज न्हावलें आनी आज म्हणटो हांवें व्हिडिओ भरपूर शॉर्ट दवरला भरपूर आई डोंट नो तो 5 मिनटां या 7 मिनट्स बी अबाव वयतलो वचपा ना तो बट कितें एल्सान भरपूर लॉंग व्हिडिओ काडले न्ही सारके हाफ एन आवर ऑलमोस्ट 25 मिनट्स 27 मिनट्स सो ह्या तेका लागून आज हांवें चिंतिल्लें व्हिडिओ शॉर्ट दवरता म्हूण कित्याक हांव जायत कांय करूं पावना बी कित्याक मातशें बिजी उरलें हिंगा थिंगा आनी सो या आयज व्लॉगा हितू हास कांय ना पूण कितें उरलें तें मातशें काम केलें
And that's it, guys. So if you like our video, do hit the like button, do comment, subscribe, don't forget to hit the bell icon. Till then, see you guys tomorrow. Good night and sweet dreams. Take care, be safe, moga so, and bye bye guys. Pray korai. Till then, see you guys tomorrow. Bye bye.